jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando bibedina nyini alla kira kanu banyu maunde nyini mali basegere bibedina nyini qur'ana kalam banyu maunde nyini mali basegere bibedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali basegere bibedina nyini alla kira kanu banyu maunde nyini mali basegere bibedina nyini qur'ana kalam banyu maunde nyini mali basegere Adina dana kalande mamadi mori donye kalanke banyu mani anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye anga mali donye ma sebe alhamdulillahi rabbil alamin amalatan walamini watira ana foliani tanu kanyashin lamba klingina bela jilema ambalma kunafoni kenan ye asigito ye awye jamana kunafoni ani jin kunafoni a hakika kala se awma ambalma abismillah nyini alla kira kanu banyu maunde nyini mali basegere bibedina nyini لبيك فأنت المعتمد Fenymani ba yere feri agence Almadina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don kononawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejire to agence Almadina mo agence Almadina ale bi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya keba ye ulu fana ka seka famyali soro agence Almadina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belejile tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belejile la Almadina saka naka wati belejile la abi kunafuni jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka dugawuke akanake diku korona la Almadina ukoku be dugawuke mali hiji de belejile ye mali silame belejile ala ka se ani ka do amusaka noya an belejile ka sekata silame ya jose duruna barawuke ni uyi ka do hiji Almadina ayaw haklito samba flani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni aube feka Almadina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina wati bela jele kake au sago ani au dongoy kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali konyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali konyumandon anga mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando nibedina nyini nibedina deme banyumande nyini mali basegere nibedina nyini nibedina kanu banyumande nyini mali basegere ambalma abismillah fangaka kunafon lase sebe mimbe namgwama ko lesor oye ajira kafo jamana constitution yelamani ko kuma halibi Bamako dugutigilakaw ani nyamakala tomba ni oire kotradiye oluwe ajira kafo u fana ka ŋaniya ye jamanatigi a bɛ se ka waati wɛrɛ boloda cogo min kalataw olu bɛ se ka sigi sen ka cogo min ni o ye report ye ka a bila waati wɛrɛ la. Jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keita a bɛ kɔɲɔyaw la hali bi ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana constitution yɛlɛmani o hukumu kɔnɔ a ye min hakilina sigi sen kan.
kunungo klese kunje tɛmɛnen kɔfɛ kuluba palais la a ye Bamakɔ dugutigiw ani ka taa se ɲamakalaw ka tɔnba ma ni o welila ko réseau des communicateurs traditionnels RECOTRAD a ye u bisimila a ka dantigɛli kɔrɔfɔ kɔnɔ bamanankan na. Jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keita a ye foli kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ dugutigilakaw ma ani an ka ɲamakalaw u nana ale ka wele jaabi sabu min na. Président Ibrahim Boubacar Keita a ka kuma sinsinna fɛn min kan o de ye k'a fɔ dugutigiw ani ɲamakalaw jɔyɔrɔ min bɛ u la jamana basigili la. O kɔfɛ a ye hakilijigi kɛ RECOTRAD u ye cɛsiri min kɛ jamanadenw la faamuyali la bɛnkan sɛbɛ o bolonɔbila o hukumu kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛ min bɔra Algérie kumaɲɔgɔnya kɔnɔ bɛn ani seginɲɔgɔnma bɛ se ka sabati cogo min malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. O n'a ta bɛɛ fan wɛrɛ fɛ jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keita a da sera fɛn minnu ma o de ye ka hakilijigi kɛ hali bi sababu minnu bɛ a wajibiya yɛlɛma ka don jamana constitution na. A nana ye k'a fɔ maa caman bɛ sigaw la o ni a ta bɛɛ ɲɔgɔn faamubaliyaw o ni a ta bɛɛ maliyɛn dɔw minnu ye o ɲɔgɔn faamubaliya sigi sen kan président Ibrahim Boubacar Keita ye a jira k'a fɔ o ni a ta bɛɛ ale dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye masala hukumu kɔnɔna la. O ni a ta bɛɛ a ye a yira k'a fɔ maa si tɛ se ka a fɔ ko i bɛ danga dɔ ta ka jamanatigi sɛgɛrɛ n'o ye ultimatum ye n'i ma nin kɛ ɲani nin don in cɛ anw fana bɛ nin kɛ i la maa si tɛ se k'o ta ka ale jamanatigi sɛgɛrɛ. A sɔnnen don fɛn min ma o ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sigi ka masala ka ɲɔgɔn fɛlaw jira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna la kɔrɔfɔw la min bɛ tali kɛ jamana ka ɲɛnamaya la nka maa k'a fɔ i bɛ bagabagali ni papali ta k'ale sɛgɛrɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a tɛ bɛn. Kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ kuncɛ waati min Bamakɔ yɛrɛ dugutigilakaw ka ɲɛma n'o ye coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako Bamusa Touré a ye a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ u ni jamanatigi u masalala masala kɛra nafamaba de ye tɔnɔw olu caman sɔrɔla a masala kɔnɔna la masala minnu ni a tɛmɛna u ni jamanatigi ni ɲɔgɔn cɛ fana a yera k'a fɔ a bɛ tali kɛ fɛn min na o ye jamana yɛrɛ a bɛ kisa min kɔnɔ an bɛ don min na ko bi u ye fɛn min faamu o de ye k'a fɔ an ka jamana a mago bɛ basigi la bi ka tɛmɛ kunungo kan yaasa u bɛ se ka sabati fo kunnafoniw olu ka sigi sen kan a hakika ani kumaɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn faamuya ale miiri la k'a fɔ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita a ye o faamuya a b'a la ka baara kɛ o siratigɛ kan. O kɔfɛ Bamakɔ dugutigiw olu ka ɲɛma n'o ye Bamusa Touré ye a ye a jira k'a fɔ u ye a ɲini jamanatigi fɛ laada ye fɛn min ye a ka to senna o sira kan n'o dɔ ye ka maaw bisimila ani ka u lamɛn o baara kana jɔ a fɛ cogo si de la a ka to senna minnu bɛ a fɛ ani minnu t'a fɛ a k'u bɛɛ lajɛlen lamɛn. Ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli la jamana laada tigilamaw an'an ka dugutigilakaw u dan bɛ fɛn min na o de ye nafa min bɛ kumaɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn lamɛn na. Ni maaw sigira ka kuma ka masala fɛn min bɛ u dusukun na ka o bɛɛ lajɛlen labɔ a bɛ na ni lafiya ye dusukun na miirina min ni olu bɛ kɔnɔbaraw la ka olu labɔ a bɛ na ni lafiya ani basigi ye. Siga si tɛ a la ni o kɛra kɔnɔnajɛlenya kɔnɔna la bɛɛ k'i kɔnɔnata fɔ a bɛ na ni basigi ye a bɛ na ni lafiya ye bɛɛ bɛ se ka kɛ ko dɔw olu kunna. Bamakɔ dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Bamusa Touré ye a ɲini jamana ɲɛma fɛ président Ibrahim Boubacar Keita a ka waati dɔ boloda min tɛ sisan ye référendum a kalata bɛna kɛ waati min kɔnɔna la. O waati min n'a b'o bila o yanni kalata waati cɛ a ka jamana in denw bɛɛ lajɛlen wele a n'u ka sigi ka masala u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min. Ɲamakalaw olu ka maa min kumana u tɔgɔ la ni o ye porte-parole ye o ye Hamadun Dagamaisa ye. A ye foli kɛ jamanatigi ka da ka hakili ɲumantigiya kan a b'a la ka bɛɛ lajɛlen lamɛn ani minnu ye hakilina kelen ye ani minnu sɔnni tɛ a ka hakilina ma a b'a la k'u bɛɛ lajɛlen lamɛn constitution yɛlɛmani ko o hukumu kɔnɔna la. Hamadun Dagamaisa ye hakilijigi kɛ k'a fɔ jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keita sibiri tɛmɛnen a ye Bamakɔ dugutigilakaw bisimila ni o ye Bamakɔ yɛrɛ dubaw ye
n'o bi wele ko famille fondatrice a ye diinɛ ɲɛmaw a ye olu fana bisimila o senfɛ olu ye a ɲin'a fɛ a ka waati wɛrɛ boloda kalata ninnu bɛ se ka kɛ cogo min bi na sisan a ka furancɛ dɔ bila a kana kɛ bi n'o ye ka a sursoir a nana ye k'a fɔ o waati min bi bila makɔnɔni kan ka kɛ dɔɔni a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lamɛn fɔlɔ ni bɛn kɛra ko la o waatiw ani kana ni basiki ye u bɛ se ka kalata dɔw boloda maaw ka taa kalata u ye jamanatigi fo ka waleɲuman dɔn olu ye ni laɲini min kɛ a ma ban u bolo a y'a kɛ yaasa ka maliden bɛɛ lajɛlen de bonya a y'a kɛ ka da mun kan o de ye k'a yira a n'a dalilu k'a fɔ mali ye jamana min ye hɔrɔn jamana ye ɲɔn bonya jamana ani kotoɲɔntala jamana don a ye o dalilu de jira u ye fɛn min fana laɲini ka fara o kan olu ye a ɲin'a fɛ kumaɲɔgɔnya min bɛ sen na n'a y'o dayɛlɛ ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o kumaɲɔgɔnya o ka to sen na Hamadu Dagamaisa ka ɲɛfɔli la a ye kuma kuncɛ ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ olu ka kɛta ye min ye olu ɲamakalaw o de ye ka kuma maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ka kuma maaw fɛ yaasa ka u la faamuya k'u la sabali ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye olu ka baara ye o bɛ to o sira kan cɛsiri la Erekotra tɔgɔ la n'o ye ɲamakalaw ka tɔnba ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ kibaruya sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko le sɔr anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔ an balimaw min ye fana ye majorité présidentielle u ye jama wele fana kɔnɔna la ka masala wele in a sigi tun bɛ fɛn min kan o ye jamana yɛrɛ bɛ kisa min na ka kɛɲɛ ni maaw ka kumaw ye maa minnu ye a jira k'a fɔ olu bɛ danga ɲɛsin jamanatigi ma n'i ma nin ko bila n'i ma segin ka na anw ka laɲini ma anw na tasuma don assemblée la an na tasuma don kuluba la an na jama lamuruti an na nin kɛ o bɛ wele ko ultimatum u ye segin kɛ ka kuma u ka tɔndenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka lasabali kumaw o ɲɛsinw ma ani fɛn caman wɛrɛ an balimaw sigi tun bɛ fɛn min fana kan o ye constitution ko ye constitution in a bɛ cogo di mun ni mun de bɛ a kɔnɔ ka walawalali kɛ olu la u ka dugudenw ye masala in a hukumu kɔnɔna la wele bilala anw ma an ka ye a kɛnɛ kan ka bɔ fanakaw olu yɔrɔ la an lamɛnbaw olu caman bɛ fana kɔnɔna la kanubaw olu caman bɛ fana kɔnɔna la minnu bɛ an ka kunnafoni lamɛn su ani tile u y'a kanu an bɛ se nin kɛnɛ kan cogo min sabu kɔrɔfɔw bɛ sen na kɔrɔfɔ minnu ni a kɛmɛ ka olu bɛɛ lajɛlen gan u kamana na o dɔ bɛ tali kɛ constitution ko in a yirala k'a fɔ ni nin kɔni tɛmɛna a bɛ na ni gɔrɔjigɛniya kow de ye jamana kɔnɔ u yɛrɛ a ɲɛfɔ cogo min u b'a fɛ ka faamuyali kɛ a la dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaw fana u b'a fɛ ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la o kama wele bilala anw ma anw ka hakilina ye ta ye fɛn min ye o la ka taa walawalali kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuya hakika sɔrɔ cogo min o ye anw ka baara ye fana kɔnɔna la an ye kuma ta kɛnɛ sigira waati min jama bɔra ka na kunbɛnni na kabi pɔsi la ka kɛ cortège ye ka don dugu kɔnɔ u ka dolanci kɛnɛba ani asal o sɛbɛkɔrɔ labɔ kɛnɛ sigira waati min bɛ tali kɛ minisiriw deputew fana dugutigiw ani diinɛ ɲɛmaw denmisɛn jɛkuluw cɛ ani muso o bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan kɔrɔfɔ dira anw ma anw ka hakilina kɛra min ye a kɛnɛ kan fana kɔnɔ an ka tulo majɔw la sisan ɲɛmaw a ka diɲɛ kɔnɔ an bɛna ci bila mɔ Abdul Nyange journaliste do ale analyse constitutionnelle an ye seko baro sigi ɲɔgɔn fɛ a y'a dɔn k'a dɔn kana kari kibaruya kasɛla minnu don donna constitution fana ka cogoba sariyaw do kumasen dɔw do ala yɛlɛmandi anw ka kan na denmisɛnnin do nka tigɛ ko kuɲuma a ye maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni Abdul Nyange o micro an balimaw n bɛ foli surunya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a fɔra cogo min ne ye kunnafondila ye Bamako radio Danbe la fana y'an ka kunnafoniw bi lase ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Mopti radio 30 ɲɔgɔn n ka kunnafoni bi tɛmɛ olu de sanfɛ ani diɲɛ kɔnɔ internet sira fɛ. Constitution ko in ministre bɔra ka kuma dɔ fɔ n b'a daminɛ yen na a ko olu bi galon tiɲɛni de la. Ne bi denmisɛnnin kuma min fɔ o yɔrɔ la u ka galon tiɲɛni dabila kuma dɔw la tiɲɛ ka teliya galon ye o fana ka fisa ko la waati dɔw la parce que ni i tɔgɔ jugu ye tɔgɔ ɲuman kɔn ɲuman dɔ man di bilen hali sini n'aw bɛ Buguni ko kɛlɛ la parce que Buguni tɔgɔ jugu ye a tɔgɔ ɲuman kɔn dɔw dara la halisa dɔw dan bɛ hakilina juguw kan ka sɔrɔ u bi fɛn o fɛn fɔ Buguni na a bi diɲɛ dugu bɛɛ la nka u y'o tɔgɔ tiɲɛ ni o mankutu ye donc se bɛɛ bi état de communication sira fɛ anw yɛrɛ kunnafonidilaw t'a faamuya mun na mɔgɔ damadɔ dɔ bɛ se ka teliya fanga n'a ka majorité ye kunnafoni sira fɛ o kɔrɔ minɛ jɛngɛnna ye fɔlɔ constitution ko in anw a y'a voté a kana voté anw kunnafonidilaw o t'anw ka baara ye mais mun de b'a kɔnɔ hakika la jamanadenw k'o dɔn o de y'anw ka baara ye a daminɛ ni bi cɛ mɔgɔ minnu k'u ma sɔn constitution ko ma politiki mɔgɔ t'a la min ma ne wele min m'a ɲini a ne ka sigi n y'u lamɛn bonya kɔnɔ danaya kɔnɔ nka sira min bɛ aw bolo a bɛ hakɛ to o tɛ ne ka sira ye kuma caman fɔra a daminɛ ko n'i y'u ɲininka ko mankan yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ ko mun de bɛ constitution kɔnɔ u b'a fɔ i ma ko i bɛ ka tɛ fɛ ka bɔ fanga la et constitution article 148 foyi t'a kɔnɔ ko i bɛ ka tɛ fɛ ka bɔ fanga la an ko an m'o faamuya o kɔfɛ an ye min fana mɛn ko i bɛ ka de bɛ fɛ ka na n'a denkɛ ye k'a bila nɔ na o ka kɛ président ye ko i bɛ ka bɛna wuli fo a ma kɛnɛ hakili munumunu k'a ye k'a fɔ nin kuma hali baganw n'i y'a f'u ɲɛna o laban bɛ tigi la o kuma danna o cogo la an nana kuma caman wɛrɛ fana mɛn ne nana ye k'a fɔ n ko nin ko in bɛ yɔrɔ min constitution ko tɛ an kumana ka suda maliyɛnw na n ko mankan min bɛ sen na constitution ko mankan tɛ ne min bɛ ka kuma fɔ je parle en connaissance de cause n y'a fɔ arajo la siɲɛ 2 bibi ka sabanan ye n bɛ segin a kan ni min dan b'a ka fɔta la o b'a fɔ ko ɲangi ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ n bɛ bɔ ni tɔgɔw ye n bɛ bɔ ni dalilu ye min tɛ se ka sɔsɔ ni mankan min bɛ sen na a programmera depuis Modibo Keyita premier ministre min bɛ yen motion de censure laban min donna a ka gouvernement kama assemblée nationale kɔnɔ ko a dɛsɛra ko a ka bɔ yen an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na marche sit-in a daminɛna k'a préparer depuis o wagati a y'a sɔrɔ gouvernement ni kunnafonidila dɔ bɛ ɲɔgɔn na ne ka taabolo ye min ye fanga ni kunnafonidila fɛn fɛn mana kɛ ɲɔgɔn na a jo don a jo tɛ ne mago t'o la ne bɛ kunnafonidilaw ka côté la ni gɛlɛya banna waati min an kan ka jalaki min k'a tigi la an bɛ ala ta fɔ a ye n'a sɔnna o don n'a ma sɔn n'a ɲɔgɔn kɛra a kungo b'a yɛrɛ bolo o cɛsiri kama ne yɛrɛ bɛ kuma min na arajo la gɛlɛya nana se fo ne bɔra ye kalo 4 ne tɛ kuma arajo la n ko liberté d'expression défendue ne t'a dabila donc caman y'a faamu sisan nin lamɛnnen don ka se yɔrɔ min n'an gɛrɛla la an bɛ se k'an dɛmɛ ka fanga déstabiliser n bɛ segin a kan kuma min don n b'a kɔrɔ dɔn ka segin ka an dɛmɛ ka fanga déstabiliser n b'a fɔ n kun fɛ u sera ne ma u ko fanga in bɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn a dɛsɛra a dɔw tun bɛ majorité la u bɔra yen ka taa opposition u tɛ se ka maliyɛnw ka affaire kɛ tuguni
Why Jaman Labo, jeunesse Boko, motion de censure, en bas doit y passer parce qu'on match à l'Assemblée Kono. Aïna Assemblée Kono, quand Jama Keka Yefa, il faut que la population ait des motion de censure soutenue, avec légitimité d'âme. N'a pas passé parce qu'elle n'a pas passé. Ami Marchou Boloda, Ami Sitino Boloda, Assemblée d'Ala, Ami Journée Ville Mortique, Ami date désobéissance civile là. Après, marché par là-bas, on va faire présent car il y a un avion pour nous sous comme une sangola. Marché bien chinois, mais oui, vous voyez destination. Nous commençons Bibina. Aka gelene ni fanga cɛ, mais ma position est claire. On va kɛlɛ kun ye liberté d'expression ye. Ni ye politiquement ka kɛlɛ ye anw sen t'o la. K'a fɔ n tɔɲɔgɔnw fana ye n tɔɲɔgɔn minnu don u bɛna kuma mɛn. Ninnu sera ne ma, u ŋaniya man ɲi a y'aw cogo dɔn u la, u nana nin fɔ n ye, u nana nin fɔ n ye. Parce que même majorité la bɛ opposition na, ni jamana ye kungo sɔrɔ don min, il va donc à fɔ ko nin bɛɛ ye secondaire de ye, jamana ko de bɛ yen fɔlɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ ye première institution de ye, parti ko tɛ, RPM mɔgɔ tɛ, opposition mɔgɔ tɛ, maliyɛnw de ka mɔgɔ sigilen don a bɛ jamana de représenter. A ka juru bɛ an na i n'a fɔ an ka juru b'a la cogo min, a ka juru min b'an na an k'a dɛmɛ an yɛrɛ ka baara la ka jamana basigi ka jamana lataga ɲɛ. Jamana fɛn o fɛn taara ɲɛ a si ma taga ɲɛ ko président ŋana dɔ b'u bolo, a bɛɛ taara ɲɛ parce que fasoden sɛbɛnw de bɛ yen minnu sɔnna baara ma. Mali bɛ indépendance ta waati min président Modibo Keyita y'o de fɔ, tous les Maliens et toutes les Maliennes doivent accepter tous les sacrifices. K'i yɛrɛ di faso ma, anw b'o baara de la. Donc constitution ko in kɛra sababu de ye o plan min préparé la depuis motion de censure ka plan bila en application puisque jama dusu bɔra ni kumaw ye, jama yɛrɛ tɛ ni départ kalama parce que anw ma deli kuma bɛɛ gundo lapoyi la. Mais bi wagati sera n k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ marche sit-in désobéissance civile ultimatum ka lancé président ma n'a ma nin kɛ an bɛ nin k'a la, a daminɛna depuis motion de censure min taara Modibo Keyita ka gouvernement na. C'est pourquoi constitution ko in u ye ne wele ko an b'a fɛ i ka fara an kan. N ko jɔn ni jɔn, u ye politikimaa dɔw tɔgɔ fɔ. N ko aw bɛ ka ne nɛni de wa ou bien mun de don? San 20 ani kɔ jɔnniw de ye constitution da k'a tereke. San 20 ani kɔ démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Jamanadenw sago jumɛn kɛra jamana kɔnɔna la? San 20 ani kɔ armée kɛra cogo di, école kɛra cogo di, o mɔgɔw ye jɔnniw ye? Accord d'Alger 2006 minnu b'a la k'a fɔ ko article 118. 2006 ce qu'on ne dit pas, gouvernement de taara papier dɔ signé ko ale yɛrɛ jɛn'a ka dugukolo yɔrɔ dɔw fɔ ko rebelle ko ten ko olu k'u sigi yen. Mujaw nana sigi, djihadiste nana sigi, avion yɛrɛ bɛ jigin ni drogue ye k'a décharger parce que l'État était absent, u ye papier signé 2006, État yɛrɛ ka bɔ yen. Une haute trahison, nous ni kiri ni kaso de ka kan. Non mɔgɔ kelen ko bi ko article 118 k'an ka taa fara olu kan ka caciribɔ kɛ olu nɔfɛ parce que ne bolo caciribɔ don, ne sen t'o la. U munumununa, u ye fɛn o fɛn fɔ ko président bɛna kɛ Kaya Maga ye, ko a bɛna kɛ Babɛma ɲɔgɔnna ye, ko président bɛna kɛ Sunjata ɲɔgɔnna ye, ko constitution ma ɲi, ko a bɛna kɛ Segu Bitɔn ɲɔgɔnna ye. Ne ko n ko a sera fasiya nɛni fana ma. Anw bolo an ka jamana culture ni histoire, politiki mɔgɔ ma kan ka o nɛni ko i ni fanga dɔ bɛ ɲɔgɔn na bi. Ne ma da la ko Bitɔn ye misali jugu ye Mali kɔnɔ. Bitɔn sigira ni kalata ye dans les années 1700, a y'a sɔrɔ diɲɛ jamana tɛ yen min bɛ élection sini. Ne ma da la ko Sunjata ye misali jugu ye ko mɔgɔ b'a fɔ ko IBK bɛna k'o ye. Diɲɛ constitution fɔlɔ sigira Mali de kɔnɔ à la faveur de la charte de Kurukanfuga Sunjata Keyita tile.
ne ma da la ko Babemba ye misali jugu ye an bɛ kuma min na bi ko sa ka fisa malo ye o bɛ danbe ni diɲɛ dɔ de kofɔ ale de y'a kale ka ale to balo la nanzara t'a ka dugu minɛ a dɛsɛra don min a y'a yɛrɛ fa ko saya ka fisa malo ye ne ma da la k'o ye misali jugu ye ni IBK kɛra Kaya Magan ye n'a kɛra Sunjata ye n'a kɛra Bitɔn ye n'a kɛra Babemba ye anw b'a fɔ ko tare tare o ye faso den sɛbɛ dɔ ye ka kuma surunya a fɔra an ka kuma min kan o ye constitution ko in nin kuma ninnu u y'a fɛn o fɛn fɔ tigɛ kɛra a bɛɛ la komi ne banna silamɛ jamaw u caman bɛ ne lamɛn alimamiw ni dugutigiw u caman bɛ ne lamɛn ne banna ka tugu kɔ u bɛna silamɛ jama sɔrɔ cogo di ka da u dala kuma na u ko an k'a fɔ silamɛw ye ko gɔrijigɛniya de bɛ nin constitution in kɔnɔ ko n'u sigira nin constitution in ka tɛmɛ cɛ ni cɛ bɛ furu muso ni muso bɛ furu ko ni maire min banna k'o furu siri k'e bɛ taa kaso la kabi kuma in fɔra silamɛw alimamiw dugutigiw u hakili ma sigi u taara don dugutigiw kan ka taa don diinɛmɔgɔw kan ka taa nin kuma sugu de f'u ye ne ko n ko a ko kɛra fɛn wɛrɛ ye sisan an y'u ɲininka n ko a bi constitution yɔrɔ jumɛn kɔnɔ ko la charte africaine des droits de l'homme et des peuples min taara kabi 1981 o ka kɔrɔ ni ne si ye o ka kɔrɔ ni ne kɔrɔkɛ si ye o application daminɛna en 1986 Mali ye charte africaine ta k'a don constitution kɔnɔ en 1992 Musa Ben kɔfɛ u bɛ ka kɛ i n'a fɔ o charte africaine i bɛ ka de n'o don constitution kɔnɔ fɛn min bɛ constitution kɔnɔ ka ca san 20 ani kɔ ye n'aw taara fɔ ko ni constitution kura in tɛmɛna ko cɛ ni cɛ bɛ furu k'o bɛ charte africaine de kɔnɔ anw ko n'u tun dan b'a la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko charte africaine ko gɔrijigɛniya b'o kɔnɔ o charte africaine olu de fɔlɔ tun kan ka kɛlɛ kɛ ni gɔrijigɛniya kɛlɛbagaw don constitution ka yɛlɛma i bɛ ka fɛ teliyala u ka charte africaine bɔ a kɔnɔ mais olu ko de ko constitution ti yɛlɛma aw dun ko gɔrijigɛniya bɛ charte africaine kɔnɔ charte africaine bɛ Mali constitution kɔnɔ a bɛ san 20 ani kɔ de la bi aw ye gɔrijigɛniw de ye wa aw ye gɔrijigɛniw dɛmɛbagaw de ye Babɛri ka kuma a ɲininkali kan ka kɛ o jɔnw de bɛ fɛ ka gɔrijigɛniw dɛmɛ e ko fɛn min bɛ gɔrijigɛniya bɛ fɛn min kɔnɔ o bɛ Mali constitution kɔnɔ kabi san 20 ni kɔ aw yɛrɛ ko aw jarabilen don constitution min na k'o ti yɛlɛma aw bɛ gɔrijigɛniw ka baara de la o an balimaw charte africaine des droits de l'homme et des peuples mun don sɛbɛn tɛ yen farafina masakɛw ye min ta n'a bɛ jamana diinɛ ani farafina ka tariku bonya i n'a fɔ charte africaine charte africaine de ko farafina laada a tariku an ka diinɛ o bɛ min kofɔ k'o ye droit de l'homme ye anw b'o de dɔn droit de l'homme ye a préambule a bɛ n kunna yan ni mɔgɔ min mɔgɔ b'a la an b'a publier bɛɛ b'a sɔrɔ k'a kalan a bɛ diɲɛ kan bɛɛ la charte africaine de ko wajibi do fanga ma ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ dɛmɛ an ka laada an'an ka taabolo ɲumanw ka se ka olu tanga wajibi de do fanga ma k'o kɛ o bɛ charte africaine de kɔnɔ charte africaine farafina jamana 54 de bɛ farafina jamana 53 olu bɛɛ y'u bolonɔ bila nin sɛbɛn in na a b'u ka jamana kɔnɔ a bɛ labaara Mauritanie jamana u y'u bolonɔ bila charte africaine na a bɛ labaara u ka jamana kɔnɔ Mauritanie ye république islamique de olu ka ko bɛ jalatigɛ ni kuranɛ de est ce que gɔrijigɛniya bɛ olu ka jamana kɔnɔ Soudan jamana ye république islamique de charte africaine u y'a ratifié Soudan ye république islamique ye u bɛ baara kɛ ni kuranɛ de gɔrijigɛni ko kuma n'a bɔra da ye min b'a la i bɛn'o si dɔn Mauritanie bɛ a la Maroc Égypte Tunisie Libye farafina jamana 53 o bɛɛ de sɔnna charte africaine ma u y'a signé kabi 1981 k'a bila en vigueur en 1986 Mali y'a don a ka constitution kɔnɔ en 1992 an balimaw Uganda jamana kɔnɔ jamana minnu kofɔlen don n'i ye gɔrijigɛni ye k'i ka yen bila Uganda b'o la n'i minɛna i bɛ si kaso de kɛ Maroc n'i minɛna la olu b'i faga de u ka population u ka fanga fana u b'a kɔ kɔrɔ ni jamana ninnu bɛɛ bolonɔ bila la charte africaine
an bɛ ɲini k'aw fɛ kuma janyana mɔgɔ caman kan ka kuma n kan ka fɛn caman fɔ nka wagati ko don nka mɔgɔw bɛ n ka information tɔ suit Facebook fɛ ani radio siraw fɛ fɛn caman tun bɛ n kɔnɔ bi k'a fɔ nka jama ka ca kuma na cogo don an bɛ hakɛto ɲini kɛ ni fili min yera kuma na wasalamu alaikum. An balimaw ni tun ye an welela fanakaw fɛ u ka dugutigiw ani ka taa se u ka laadatigiw ni population ma an lamɛnbaa minnu bɛ yen an hakilina ye min ye constitution ko la ka taa ɲɛfɔli kɛ Mamadu Jarasuba ale tun bɛ kɛnɛ kan. Mamadu Jarasuba Joyila député do a ye dantigɛli caman kɛ a ye ɲɛfɔli caman kɛ a kumana kɔrɔfɔ caman kan. Mamadu Jarasuba a ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ kan a ye to an ka fana lamɛn. Fanakaw assalamu alaikum. Ne ka kuma ti janya parce que n'an ta do constitution kuma na ayi n'an ta do la parce que Jola wi o assuré ndo kaba ala baraka n'an ta do la babere min fo ani abdul min fo je crois que ayi atata sur la vraiment o be sumo ko sama bo bi ne tay folidi ni sojale be folike munun nana bi jama sanama de be abi mini bora yoro ka be fu ni folike me la nyini de wana wana la nyini fola o ta président de la république président de la république na secrétaire général ya ko babe akani ko fle mo la akana ta ko mo ko fendo fo ma bi ko mo bina fendo kabi kaba tablo yelema akana tablo yelema atma islami fe ani alache akateme nayi ay la nyini minge ka manio lame aka continue nayi ay la nyini minge kabina plateforme abana kabanu lame akulame ay la nyini minge kabe mali dombe lame akulame mafo kafo parce que à envolé session extraordinaire là au don projet de loi chiki de bala rélecture constitutionnelle amado ala o kilin flana akombenga lameni ke fuka se adana no bana ni ala chela yemi ye jamana kola mina adresser manien la mini akakan foli mini foli kakan ngaga decision mita mata nebe kuma mingare na decision minta bi sini onga tuwa ko ibrahim muna decision ta anga tuwa ko ni referendum position mina ke anga ubi anga irala na kuna yakina do fo ka fo aya jodoni anga watini kono anga na manga ke anga tuwa ko ne dai ko ne kan ko de fawe ko fawe parce que babele min foni kuruni bi ni fe na amasdo wallahi amasdo ka fo président kletan duru yani kletan duru che ni ma retire amaketa aka gelando ne le wallahi ni malikote ni yere kote ni jamana yere kanute atuma gelando ne le amako président ki se wala anga laje parce que mi yela au fe fana bi je la meribia ba meribia bele meribia keneka maski mari be keneka wallahi ukilengela bebe ni jama nyongombo to la sarki kono fen bila lati ote na kiasa una fana tani ni bango yake sini ba ko dmenga chani dmei ni matita sera ba ko dmenga chani dmei jo la mari au yininga eni alache seba ko yebi majorité yebi force ba una bi nango amata mo ko ka kuma fe est ce que jubi ba est ce que jamana bitanye fe ama ine aba ditula mun be kuma nan ye aga kletan dur ci ama est-ce que na ya taw fe est-ce que adobe ci jole ya bi est-ce que adobe ci fana ya bi est-ce que adobe ci maski aka gele jole meri be ya to be ya maski 2004 o kara o be ngene ya min bodo kono o godo ni bakera min bina albado donc ne be ga yini président wallahi aka baraka ne ala tay ala de 77% fait on t'a donc à ama ala de yadi ama alna de centiga ga to ci sira ko almuniye akata nayi na jero soya ato bonidi na jero soya kama ke node na jero soya bisa ka atridore na sura ne ta mi faina
ni jamana taabolo don a ka lamɛn n bɛ taa min fɔ an ɲɛna ni a y'a sɔrɔ a b'a bɔ dusu kan ka jamana bila sira kan min bɛ na ni jamana tiɲɛni ye a kana lamɛn walayi a kana lamɛn a kɔrɔ ye nin waati nin kɔnɔna la bi nin waati nin kɔnɔna la bi jamana bɛ fɔ phase min na nin ye c'est une décision difficile parce que n'a y'a ta mɔgɔ min ka kuma fɛ n'a y'a ta anw ka kuma fɛ a tɛ ɲa ne b'a fɔ président ye bon kana nin yɛrɛ lamɛn bilen dɛ an b'a lajɛ sisan k'ale tile 15 bɛna min kɛ sisan désobéissance civile donc n'anw y'a ta an dusu fɛ k'a kɔnɔrɔ suruku a t'u lamɛn a tɛ fɛn wɛrɛ kɛ a b'a sigi donc min bɛna bɔ la mɔgɔ b'a sɔrɔ mɔgɔ 30 ou bien maa 100 don ka sɔrɔ maa 1,1 ni kɔ de dalen bɛ yen minnu ko ko n'u ko don min na k'u bɛ bɔ k'u bɛ kɛnɛ bila don bon fɛnɛ nin bɛ yen ale sen bɛ bɔ a la an bɛ ɲɔgɔn faga Joyelakaw a bɛ histoire dɔɔnin dɔn i de bɛ mankan wulila Buguni ni Joyela fagali kɛra a la a don préfet min tun bɛ Joyela min kɛra a b'a dɔn école bɔra dɔrɔn a b'a dɔn Joyela Sénégal diinɛ dun mɔgɔw bɔra don min na Joyela min kɛra a la aw b'a histoire dɔn o de y'a to ne t'a fɔ an ka taa sira dɔ fɛ parce que n b'a kɔ dɔn n'anw y'a daminɛ anw t'a dabila n'anw y'a daminɛ min bɛ bɔ a kɔnɔ an b'a dɔn ne bɛ min nɔfɛ dɔrɔn sabali de an ka sabali an ka muɲu an ka to an ka président ɲuman kɔ an ka to an ka président ɲuman kɔ kumaba min bɛ fɔra koba min bɛ kɛra oui o ye yɔrɔ wɛrɛ ye o yɔrɔ du ye mais depuis nin ko daminɛ la a yɛrɛ k'a lajɛ anw tɛ mɔgɔ bali i tɛna fana yan an tɛ mɔgɔ bali i tɛ taa Masigi an tɛ mɔgɔ bali i tɛna taa Joyila an tɛ mɔgɔ bali i tɛ taa Bango n'i taara n'i nana anw bɛ na o anw wulila yan tɔgɔ juru bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan ne taara min mana bɔra an b'o fɔ ɲɔgɔn ye donc ne tun bɛ Ibrim ɲini k'a fɔ Ibrim ye a ka to la ka ŋɔni ye ko Ala ye fɛn dɔ kalifa la Ala de ye faga kalifa la o fagali ni taasira ɲuman don Ala k'a dusu don a la ni futinɛ bɛna wuli jamana la ka dusu don a la min bɛ se ka futinɛ nin bali anw minnu y'a kɔmɔgɔw ye anw ka taa n'o ye Baba de ye kuma duman fɔ an ka tugu a kɔ an ka to a ka décision kɔ donc je crois que bi l'appel de bɛ lase bi fana président b'a mɛn plateforme mɔgɔw o opposition mɔgɔw o u ka mɔgɔ caman bɛ jamakulu la u bɛ ka enregistrer fana b'a mɛn an b'o dɔn o tɛ kojugu ye mais an bɛ ka fɛn kɛ ni entretien de ni o banna ne bɛ wele bila aw ma aw majorité ma bɛɛ ye nin kɛnɛ ye bi dɛ bɛɛ nisɔndiyara bi ko dugudenw y'u bolo don ɲɔgɔn bolo ni dugudenw y'u bolo don ɲɔgɔn bolo parti minnu bɛ yan ni fɛn o fɛn bɛ IBK kɔ bɛɛ nana a y'a bolo don ɲɔgɔn bolo si m'a jɔ kɛrɛfɛ o kelen ye si m'a fɔ fana k'a fɔ ne ka ɲɛmɔgɔ min bɛ Bamakɔ o ma sɔn a la ko ne tɛ na aw y'a kɛ yɛrɛko de ye aw fɛ yan n'aw y'a kɛ yɛrɛko de ye aw fɛ yan n'aw y'a yɛrɛ dilan aw fɛ yan anw min ye ɲɛmɔgɔ ye sanfɛla la an min bɛ diyagoya de la o an min bɛ diyagoya de la dɛ a ye min kɛ nin ye a ye leçonba de di ɲɛmɔgɔw ma ni ɲɛmɔgɔ min donna la i b'i yɛrɛ ye n'i ma don a la anw ka dumɔgɔmɔgɔw bɛnnen don ka ban o ka taa ni nin ye o hukumu kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ yen n bɛ se ka ko fɔ aw ye an bɔra élection communale la commune 23 de bɛ Joyila yan majorité aw sigilen filɛ nin ye commune 22 de b'aw bolo opposition maire kelen dɔrɔn de bɛ Joyila mara kɔnɔ maire kelen aw mɔgɔ maire 22 a caman bɛ salle kɔnɔ yan bi a y'a bolo don ɲɔgɔn bolo jugu wɛrɛ tɛ aw la dɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la du tun y'a jate ko n bɛ ka fɛn dɔ kɛ communale la n'an kana plainte don anw tɛ yan maa si tɛ min ye plainte don ɲɔgɔn kan ma a ye Joyila juge ɲininka n'a sɔrɔla plainte la n'a ye jugement kɛ communale la a ma kɛ anw fɛ yan kelen ni fila dɔrɔn de kɛra fana yan o ye Nangola ta ye n'a bɔra o la ayi aw ma kɛ an m'a kɛ ka da bi de kan an m'a kɛ fana ko sini ko dɔ bɛ na n'aw ma bɛn a tɛ ɲɛ dɛ mairie y'aw dɔ ye adjoint y'aw dɔ ye mairie fɛn o fɛn bɛ yan ka taa fɔ Ibila commune ba na a mairie bɛ majorité de a y'a bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma n kɔrɔkɛ fɛ a ye min ye nin ye Kefa Jara depuis Kolokani an bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis Kani bɛ ka Kolokani tɔgɔ fɔ ale fari ka si wulilen don ne yɛrɛ ta wulilen don depuis Kumi Joso tɔgɔ fɔra nɔngɔ fura la n fari ka si wulilen don n b'a dɔn fɛn min bɛ yen n b'a dɔn n bɔra yɔrɔ min na n b'a dɔn min kɛra a fana b'a dɔn min bɛ yen
mɔgɔ minnu taara ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o la ne b'a la ale de b'a la ale tun ye secrétaire général de jeunesse et de fɛnw de ye Kefa Jara an ye ɲɔgɔn dɔn ye an y'a dɔn k'a fɔ ko so kelen kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ cercle kelen kɔnɔ donc a ye premier adjoint ye bi Fana a k'a jija ka kalali kɛ a k'a jija minnu m'a faamuya k'u la faamuya ni Alpha mɔgɔ min m'a faamuya u la faamuya ni IDD mɔgɔ min m'a faamuya u la faamuya ni Mudeke mɔgɔ min m'a faamuya u la faamuya ne b'o appel lancé aw majorité fɛ ne ko oui assuré la oui tɛ se ka assuré ni aw ma kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n'aw y'a kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye aw ye 80% ye yan sinon 90% wulibali don hali minnu bɛ yen bi n'olu t'anw fɛ n'an donn'u kan u yɛrɛ bɛna anw fɛ u b'a fɔ ko anw ta tɛ sanfɛ ko ye dɛ anw ta ye yan ko ye de anw ta y'an ka sigida ko ye donc i b'a lajɛ maire na ka région parti minnu bɛ yan Fana mana Généga yan a ye fara ɲɔgɔn kan a y'a ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana ɲɔgɔn foroforigi élection tɛmɛna ala ye ko minnu bɛ passé o bɛ passé n b'o appel lancé aw fɛ a k'a jija o la ka appel wɛrɛ lancé o appel laban ye ni aw bɛnna n'aw ka ɲɛmɔgɔw ma bɛn dɔɔnin y'a jɛ dɔɔnin oui a tun ka di ne ye bi ko ni ma siri bɛ ka kɛnɛ kɛrɛfɛ yan oui a tun ka di ne ye bi Fana Madi ka kɛnɛ kɛrɛfɛ yan oui Fana Madi n'a tun bɛ Bamakɔ yan a tun bɛ na mais bi a bɛ yɔrɔ min na ne bi a bɛ Afrique du Sud comme Dawuda Kulubali o taara Maga ni ala sɔnna tile filɛ na mɔna b'a sɔrɔ Maga Dawuda Kulubali n'o ye Bɛlɛbɔ de jula de dɔ ye a bɛ Maga mais min ka di ye a ka kuma n kɔrɔkɛ fɛ n'o ye Gonima ye oui politique waati de b'a la mais façon ɲini o guda ye de bi i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn donc toujours ka mɛn ɲɔgɔn na toujours an bɛ ɲɔgɔn na an bɛ fɛn wɛrɛw la ni ala nana kɛ k'a fɔ bi ne ye député ye ala ye députéya di anw ma RFM mɔgɔw ma bi ala ye ministre ye o RFM kelen o ka fanga kɔnɔna la mun b'anw bali k'anw b'an kɔ don ɲɔgɔn ma bilen mun b'anw kɔ don ɲɔgɔn ma tugun a ka jarasuba ko bila a ka fɛn wɛrɛ ko bila a ka Ibrahim lajɛ sisan oui a ka Ibrahim lajɛ parce que n'anw bɛnna yan ka fɛn bɛɛ kɛ yan n b'o fɔ toujours maire ye n b'o fɔ toujours adjoint ye an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn faamuya a k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn bɛɛ la ni min bɛ kɛ o de ka ɲi n'a tun y'an tɔɔrɔ yan bi a nimisa de bɛ wasa mais a tɛ yan bi a ka mɔgɔw bɛ yan an sigilen don mais tɔni b'a jɛ dɔɔni n'a tun nana ka kuma ta ka adressé mɔgɔw la u k'a dɔn bi k'an fila bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko b'a ye baliku ma n ye siɲɛ fila de kɛ k'a wele o kɔrɔ ne ye réunion dɔ kɛ majorité dɔ joli la o minnu bɛ yan Yakubu yan a b'a kalama majorité parti k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an jija référendum bolo dalen la an k'a lajɛ an ka commission dɔ de sigi minnu bɛ taa campagne na n ko bon ni président don i kana ka taa réunion filanan kɛ ne b'i kɔ bi et je me soumets à ton agenda n y'a fɔ a ye ta a donné budget a ma jaabi o don fana ministre 5 a 4 de an taara kɛmɛ ka fɔ a ka commune na gɛlɛya min bɛ sira na yɛrɛ b'a dɔn an taara ɲɔgɔn fɛ kɛmɛ ka fɔ du bɛ sale kɔnɔ yan min kɛra o kɛra ala ɲɛna ye min kɛra o kɛra ala ɲɛna o y'a sɔrɔ a bɛ mission na min tuma di ye a kana a tɔgɔ ye min kɛ a fɔra ɲɛna maire y'a fɔ ɲɛna n kɔrɔkɛ y'a fɔ ɲɛna i ni seni baraje o de tuma di ye mais hali bi o t'an ɲɔgɔn cɛ donc ne y'o fɔ de n b'a fɛ a ka dilanli n'o tɛ an bɛ bɛɛ b'i ka yɔrɔ la si tɛ sili mako sa élection mana fɛ min mana min sɔrɔ i b'o dɔn an bɛ ɲɔgɔn kɛ yan bɛɛ b'a dɔn min ye min ye o mais a ka di n ye de an ka fara ɲɔgɔn kan a ka di n ye de an k'an bolo di ɲɔgɔn bolo a ka di n ye de an ka kɛ kuluba kelen de o tɔgɔ de bɛ joli la donc n'o tɔgɔ bɛ joli la n'anw farala ɲɔgɔn kan mun b'a fɔ la hami min b'anw na bi hami belebele 3 monsieur le ministre hami belebele 3 hami fɔlɔ ye mun ye o ye zantigila poste de contrôle ko ye je crois que tant qu'à bolo bi i ni maire ka ɲɔgɔn ye mais aujourd'hui là rendez-vous dɔ di maire ma a b'i sɔrɔ Bamakɔ a ka taa expliquer ye marakungo maire a ka taa expliquer ye comme min b'a la an k'o fɔ ɲɔgɔn na yanni kana mɔgɔ muruti yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ murutiro kun dɛ k'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ anw bɛɛ ye majorité kelen de i bɛ rendez-vous d'a ma n y'o minɛ a b'o fɔ an bɛ tɔ kelen ba o ka d'an ye ka bɔ Fana ka taa fɔ Mena ka taa fɔ Kiɲa a sera bilama a ka gɛlɛn du sigilen bɛ sani min kɔnɔ u haminen don n bɛ segin cogo di bi u haminen don la a y'a kuma fɔ an ka président fo
conseil des ministres là a y'a kuma fɔ ministre des finances i jija i k'a sɔrɔ mais ba don mun de nana don a la 120 milliards fana belego mɛnna kiɲɛ tɔn b'a la o 120 milliards ka ca projet routier 5 min kɛra conseil na nin ye o de 115 milliards a ka ca o 5 bɛɛ ye o ma cɛ dɛ min nana don a la médecins ko ni santé ka grève nana don a la o tuna magistrat ka grève nana don a la ani juge nana don a la ko fo ka fɛn dɔ bila o la min kɛra o la ministre de la justice ko est ce que an tɛ nin ɲɔngiri dɔɔni an ka 2018 kɔnɔ an y'a kuma fɔ ɲɛna k'a fɔ a hakilina bɛ sen na ni gɛlɛya min b'a la ni juguya min b'a la n'anw nana fana n'an m'o fɔ an ɲɛna anw y'aw dɔw de kɔrɔ an siranna an ma siran parce que a ka an bɛɛ aw ka na a b'aw kɔnɔna aw hakilina ten a b'anw hakilina ten hami sabanan ka bɔ jeli la ka taa masigi ka taa kuale o kuma kɔrɔ ye bɛɛ b'o dɔn a fɛn fɛn sigilen filɛ yan nin masigi mɛri bɛ yan dɔ bɛ kɛra dɛ mais min bɛ yen o de y'anw kɔkolo de o de y'anw ka hami de donc o hami ba saba o de b'anw fɛ yan fila de tun don dɛ mais zantigila ta nin nana kɛ sabanan ye o de bɛ yen bi pression min bɛ yen diɲɛ tun o don an bɛ min don crédit la ka kuma ka mɔgɔw calmer a ka bon hakili ma o don je crois que le président des élus de Dioula ani ministre de la décentralisation ye ɲɔgɔn ye kulukuru ala ye Adama Sangare Dioula ka den de don fa bɛ bɔ anw fɛ yan Ndabugu mara la n y'a wele o don n ye min fɔ yan donc o bɛ ye hakilina de ye an k'a ɲini hakilina la mankan kana kɛ yɔrɔ min na min tɛ mankan na ko ye an bɛɛ ye maliko de donc n'o ye maliko ye vraiment an k'o lajɛ ɲɔgɔn cɛ ka n ka kuma laban ni mun ye ka n ka kuma laban ni foli kɛrɛnkɛrɛnna ye jama min bɔra bi a bɔra yɛrɛ ye a bɔra maliko ye a bɔra fasoko ye o fasoko min filɛ nin ye bi a ka kan bɛɛ la an bɛɛ ta ye mali de ye bi donc ni min bɛ yɔrɔ min na nin ye sini ni bɛlɛkɔ mɛri ko an ka hakilina jɔ n m'a fɔ constitution la dɛ ko hakilina wɛrɛ la taabolo wɛrɛ la k'a bɛ fɛ ka an wele o la anw falakaw anw bangokaw anw masirigaw an bɛ taa ni joli mɛri yɛrɛ y'an wele a tɛ ale n'an wele o parce que a mana kɛ cogo cogo an ka réalisation ba minnu bɛɛ kɛra ni président bɛ na ou bien ni ministre bɛ na ale ye mɛri min ye je crois que ale bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la donc o don fana la ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ o la an k'a bila kunkolo la anw de ye kelen ye min kɛra bi a b'a jija a ɲɔgɔn caman ka kɛ bɛɛ min bɛ yen bi an k'a jija an ka bɛn an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn minɛ k'a ɲini kɔrɔw fɛ k'a ɲini dɔgɔw fɛ k'a ɲini balakaw fɛ k'a ɲini furumusow fɛ oui yan ye gɛɲɛka ye mais gɛɲɛka bɛ joli la kɔnɔ n'i y'a mɛn banugɔ o ye kelenya de ye n'i y'a mɛn banugɔ o ye hakilina kelen de ye o ye mun ye yiriwali tiɲɛ don bi a jɔyɔrɔ ka bon fanga na parce que a ka mɔgɔ dɔw ba la o jɔyɔrɔ ka bon tiɲɛ don hami caman b'anw na hali bi an jigi ye président ye a kana fɛn caman kɛ yan parce que tiɲɛ don an ka bɔ ka ca a caman da ye oui o de don mais a y'a bila kunkolo la fɛn dɔ bɛ ka dɔ la dɔɔni la sini e bɛna min sɔrɔ o ka ca n'o dugu ta ye an bolo a ye min fɔ aw bolo fana yan a ye min fɔ aw dɔw tulo la a tɛgɛra o don kelen na ko ala ka don dɔ yira n na n kana tigɛ de ka na dun aw fɛ yan ne b'a dɔn o don ka surun ala ka sini kɛnɛ di a ma ala ka sini kɛnɛ di a ma ala ka faamuyako ɲuman di a ma ala ka hakilina ɲuman di a ma a bɛna baara min k'anw fɛ yan ala ka k'an tile la an ka tile tɛ fɛn wɛrɛ dɛ anw bɛ fanga na bi mais a k'a sɔrɔ an bɛ ɲɛnamaya de la parce que anw bɛ yan bi sini dɔ bɛ fɔ an kɔ anw fɔra dɔgɔ dɔ bɛ fɔ an kɔ mais n'an bɔra ɲɔgɔn fɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn ta kɛ a ye ɲɔgɔn ta kɛ mun ye n ye ne ta kɛ sini ni ne ta la n b'a ta kɛ n tɛ kɔnɔ juguya kɛ la o hukumu kɔnɔna la vraiment nisɔndiyara k'aw fo k'aw dɔnniyaw fo ka monsieur le ministre fo bonya a bɛ bonya n tɔ dɛ an ye commune nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye segu kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kucala kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma peut-être semaine wɛrɛ a bɛ se ka sɔrɔ o tɛ ne sɔrɔ yan mais alhamdulilah ala ka ɲuman se o la ni nana fana inchallah denmisɛnninw bɛ ka min bolo la le 26 mars k'a fa a don Dioula fana Dango
o don a ka kare min bɛna ye 26 mars don ne b'a dɔn fura foyi t'o la parce que mɔgɔ dama min nana yan ne ka dɔrɔmɛ kelen d'a tigi bolo ma transport d'a tigi ma a mɔgɔ ka ca tiɲɛna ma se donc n b'a fɔ voilà ka tila ka ɲamu fo a nana décoration min kɛ nin a ka foli bɛ yɔrɔ la ça m'a trop surpris et j'ai été très ému voilà ka an balimaw nin tun ye joyila député Madu Jarasuba ale ka dantigɛli ye n'ala sɔnna ni ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira anw na dantigɛlibaw olu caman kɛra kɛnɛ kan ministre Babar Gano a fana ye ɲɛfɔli caman kɛ ani maa caman wɛrɛw olu bɛ da aw tulo kan fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko lesor o ye a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Kidal foyi ti Mali fanga bali ka segin ye o kɔnɔna la jamana premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga kunungo a ye sema maaw ka délégation dɔ bisimila n'o ye Kidal banbanciw ye u ye min wele ko coordination des mouvements de l'Azawad o délégation ɲɛmaya tun bɛ sema ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bolo n'o ye Bilal Ag Asherifu ye maa minnu fana tun b'a nɔfɛ o taama na o dɔ ye Ibrahim Ould Sidati ye ɲɔgɔn ye a kɛra Mali yɛrɛ premier ministre ani marifatigi jɛkulu olu ka ɲɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bila hukumu min kɔnɔ kumaɲɔgɔnya min sigira sen kan premier ministre ale fɛ yaasa ka jateminɛni kɛ Mali fanga ani Mali sɔrɔsiw bɛ se ka segin Kidal o kɔnɔna la cogo min fɛɛrɛ dɔw ka boloda u ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Ibrahim Ould Sidati a ye a yira k'a fɔ a nisɔndiyara gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun bɛ Mali sɔrɔsiw segili bali Kidal kɔnɔna la bi ko o gɛlɛyaw a bɛɛ lajɛlen wulila o kuma min ye Mali fanga segili ye Kidal gɛlɛya fɛn o fɛn tun bɛ ka o fana bali an bɛ don min na ko bi a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wulila armée ani administration kan ka segin Kidal o kɔnɔna la sema maaw ka secrétaire général a ye a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ min sigira sen kan n'o ye lakana baara ɲɔgɔn fɛ Mali sɔrɔsiw ni marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ n'o welela ko mécanisme opérationnel conjoint a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi a bɛ se ka sigi sen kan Kidal kɔnɔna la gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen tuguni nka ko a ma don jɔnjɔn fɔ Mali sɔrɔsiw u kan ka segin Kidal don min nka a ye fɛn min kanu o yɔrɔ la o de ye k'a fɔ a baara ka se ka teliya a kana sumaya bilen Mali sɔrɔsiw ni administration ka se ka segin ka taa Kidal o kɔnɔna la Mali yɛrɛ sɔrɔsiw ka ministre Cɛna Kulubali ale min tun bɛ a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ale ye a sɛmɛntiya k'a fɔ u bɛna don dɔ boloda waati kuntala surun kɔnɔ Mali sɔrɔsiw bɛ se ka segin Kidal o kɔnɔna la cogoya minnu na banbanciw ka ɲɛmaw n'o ye CMA ye u ye hakiliji kɛ olu ka kungilenna ye fɛn min ye constitution yɛlɛmani ko la sabu maa caman tun ye o kuma fana dadon ko banbanciw ko olu ma jɛni constitution ko ye u ka ɲɛma o ka ɲɛfɔlila Bilal Ag Asherif a ko constitution yɛlɛmani a baara kan ka kɛ nka ko jateminɛni kan ka kɛ régionalisation ko la ni o dɔ ye Mali yɛrɛ région a ɲɛ bilala cogo min ko ka olu ka yiriwali a minɛ don région ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ bolo k'u ka région ka olu yiriwa u bɛ min wele fana ko libre administration a yira k'a fɔ ninnu ye accord d'Alger a kɔnɔkumaw la belebeleba ye constitution yɛlɛmani n'a bi ma ɲɛ a bi kɛ u kan ka jateminɛni kɛ o hajuw olu fana na kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kibaruya sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko lesor Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye bismillahi rahmani rahim anw fɛ alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la anw fɛ alimadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé non IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman halisa an fɛ alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wɛsɛrinin kɛ a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour feere walima banque fermena ay n'an fɛ an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'an fɛ yan hiji ko fana komi a b'a dɔn cogo min an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila alimadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah anw fɛ alimadina la an ka clients bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la ye a ye wuli dɔrɔn ka se alimadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ
an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'an ma ko cikan o ye a jira k'a fɔ Sumelu Bubai Mayiga a fana ye tabali gosi maa minnu ko olu bɛ jagasere da jamanatigi ye n'a ma dabɔ constitution ko kuma na olu na kojugu k'a la Sumelu Bubai Mayiga a ko jɛntikɛna ye ko maa ka a fɔ k'i bɛ kangari ta ka jamanatigi sɛgɛrɛ n'o ye ultimatum ye jamana ɲɛma fanga min b'a bolo a ma suɲɛ jamana ɲɛma manda min kalifara a la o manda ma dafa bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to o yɔrɔ la dimanche tɛmɛnen Sumelu Bubai Mayiga asma ɲɛma don a tun bɛ Africable sanfɛ masalaw la da sera kɔrɔfɔ caman ma jamana constitution ko kuma ani plateforme n'u k'u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye u ye jagasɛrɛ min ta ka ɲɛsin jamana kuntigi ma président Ibrahim Boubacar Keïta sɛma maaw ka ko ani Mali fanga ani armée segili Kidal u da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma Sumelu Bubai Mayiga ka ɲɛfɔli la a ko olu ma ultimatum ye sɛbɛn yɛrɛ min bɛ ka kofɔ sɛbɛn langolo don sɛbɛn sifaya dɔ de kɔni bɛ bɔlɔn kɔnɔ ka yala ko o tɔgɔ ye ko ultimatum k'u bɛ kangarida ka ɲɛsin jamanatigi ye sɛbɛn min yɛrɛ don bolonɔbila yɛrɛ kelen t'a la n'o ye signature ye maa sɛbɛn ka jate tɛ o sɛbɛn sugu kan foyi tɛ sɛbɛn in kɔnɔ min b'a yira ko i bɛ se ka a sɛbɛn sɛmɛntiya k'a dɔn min don n'o ye ka authentifier n'i ye jateminɛni kɛ sariya nasiraw sɛbɛnw yɛrɛ kɔnɔ kumaw la o maa si tɛ yen ko o tigi ka kan ko sariya bɛ jɛndi e ma k'i ka jagasere papiye ta ka jamanatigi sɛgɛrɛ walima ko jamanatigi k'a bolo don o sɛbɛn kɔrɔ o bɛ min wele ko ultimatum a ka faamuya ye min ye maa minnu bɛ nin wale cɛjugu la u kan ka fɛn min dɔn o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta fanga min b'a bolo a ma suɲɛ sabu a sugantira kalata hukumu kɔnɔ démocratie ni jɛlenya o siratigɛ la malidenw de bɔra ka t'u ka danaya sɛmɛ a la a ka bila u ka baara la manda min b'a bolo o manda bi dafa fo san wɛrɛ 2018 o kuma Mali tɛ jamana kɔnɔ ko o fanga sigira sɔsɔli kan fanga min ni halalaya tɛ a bolo n'o ye légitimité ye k'a fɔ ko jamanadenw bi taa fo ka wuli o fanga sugu kama jamanaden dɔw ko désobéissance civile ko ka muruti fanga ma yasa ka jamana fanga ka a dafiri Sumelu Bubai Mayiga a ka ɲɛfɔli la o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ni waleya min bi sen na a bɛna kɛ sababu ye u ka jateminɛni kɛ kelen kelen ka kow lajɛya ka maaw dɔn dɔɔni dɔɔni maa minnu bɛ mankan langolonw na jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen dɔn kelen kelen k'u dɔn k'u dɔnna kari ani ka jateminɛni kɛ u cɛ la maa minnu bɛ yen ni olu ta ye fasoko ye hamina jɔnjɔn b'u la ani ɲininkali bɛ u bolo ka ɲɛsin jamanatigi ma ɲininkali minnu ni kɛli ka kan jaabi min fana ka di o la ka se ka o jaabi di o ɲininkaliw la o maaw fana bɛna ye ka o dɔn ka bɔ nin jɛkulu in cɛ la Bubai ka ɲɛfɔli la jamana ɲɛmaa ye baara min daminɛ a bɛ to sen na ka jamanadenw bisimila k'u lamɛn u ka masala yaasa u bɛ se ka kow faamuya cogo min ani kow bɛ se ka jɛya u ɲɛkɔrɔ cogoya minnu na a ka baara hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmaa tiɲɛ don ale de bɛ fanga la nka jamanadenw ka kelenya ani jamana yɛrɛ ka basigi o ko kɔlɔsilibaga o ye jamanatigi de fɔlɔ ye Mali kɔnɔ n'o ye gardien suprême de la cohésion nationale et sociale ni waati sera jamana ɲɛmaa a kan ka kuma jamanadenw ye a ye jamanadenw lamɛnni min kɛ a n'a bɛna hakilina min bɔ jamanadenw lamɛnni kɔnɔ a bɛna o kuma forobaya ka lase jamanadenw ma wajibi do jamanatigi ma a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lamɛn ani minnu ye ɲɔgɔn faamu ani ni minnu ma ɲɔgɔn faamu ɲani a ka hakilina laban ta hakilina min bɛ ta jamanatigi fɛ laɲini ye mun ye ka se ka bɛnko la sɔrɔ an ka ɲɔgɔn faamuya jamana baarali sira kan o kɔfɛ jamana constitution yɛlɛmani a sinsin bɛ sariya minnu kan a n'a kɔnɔ kumaw ɲɔgɔn faamuya ka se ka sabati o kunna Sumelu Bubai Mayiga ka ɲɛfɔli la
a ye layidu di k'a fɔ jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keita a kan ka maa o maa lamɛn nafa kan ka bɔ lamɛnni fɛn o fɛn na a bɛna olu bɛɛ lajɛlen lamɛn a ka ɲɛfɔliw la a ko siga si tɛ a la a bɛ se ka kɛ hali plateforme min b'a la k'u ma sɔn a bɛ se ka kɛ jamanatigi a bɛna u bisimila laɲini ye min ye u ka masala ni a waati sera nka a ye fɛn min pereperelatigɛ di k'a fɔ de k'u ye kangarida sɛbɛn ɲɛsin jamanatigi ma ko u bɛna lamɛn abada u tɛna lamɛn o kama n'a danna o ma u tun tɛna lamɛn min bɛ tali kɛ Sumelu Bubai Mayiga a ka ɲɛfɔliw olu kɔnɔ hali bi a ko jamanatigi ka baaraw la belebele dɔ ye fɛn min ye o de ye ka jamana lakana sabati jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kuma fanga cɛsiri ani se bɛ u ye ka jateminɛw ka olu kɛ kow bɛ n'u u hakɛ ani kow ni u cogoya ka kɛɲɛ ni o ye ka maliden bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati yaasa u bɛ se ka t'u ka baaraw la lakana kɔnɔ cogo min o hukumu kɔnɔna la jamana yɛrɛ a bɛ se ka basigi cogo min ani jamana yɛrɛ bonya a n'a sariyaw olu bonya o kɔnɔna la a bɛ se ka fɛn min fɔ o de ye k'a fɔ Mali bɛna a sen bɔ Mali bɛ kisi constitution yɛlɛmani ko ma o tɛ se ka kɛ cogo si de la ale kɔni t'a dɔn a kan ka kɛ waati min na nka ko constitution yɛlɛmani o bɔli a dɔw kɔrɔ kuda ye o tɛ se ka kɛ sabula jamanatigi fɛn o fɛn sigira démocratie hukumu kɔnɔ kabi 92 u bɛɛ ye a kanu k'a ye k'a fɔ an ka jamana constitution bi na i n'a fɔ jamana yɛrɛ politiki ɲɛmaw caman yɛrɛ ye a ɲini cogo min ko ka yɛlɛma don constitution na jamanaden yɛrɛ fanba bɛɛ tun hakilina ye ko ka yɛlɛma don constitution in na ka kɛɲɛ jamana haju ma o kuma olu bɛɛ ye a ye k'a fɔ wajibi don jamana constitution 92 yɛlɛma dɔw olu ka don a la ka kɔn bi ɲɛ jateminɛw olu kan ka kɛ min ye UEMOA yɛrɛ o ye mara tacogo kura min fɔ jeliya ka sabati jamana nafolow la o sigili senga o bɛ kɛ ni Cour des comptes o créeli ye o bɛ a wajibiya jamana constitution a ka yɛlɛma Mali fanga ye layidu dɔw ta Algérie bɛnka sɛbɛn min o kumaɲɔgɔnya kɛra ye basigi ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ layiduw taara olu kɔnɔna la o layiduw yɔrɔ dɔw walima a bɛɛ lajɛlen o kan ka dafa bɛnka sɛbɛn o kɔnɔ ni o ye constitution ye Bubai ale ka ɲɛfɔli la jamana yɛrɛ bɛ kisa min kɔnɔ da sera olu ma Sumelu Bubai Mayiga a kumana banbanciw ye dantigɛli min kɛ kɔsa in na n'o ye CMA ye Kidal o de ye k'a fɔ u diɲɛ bɛ n'a ye Mali fanga a ka segi Kidal kɔnɔna la teliya la Bubai ka ɲɛfɔli la gouvernement ani bɛɛ lajɛlen bɛ kumaɲɔgɔnya la Mali yɛrɛ dɛmɛbaw n'olu da bɛ accord ko la u bɛɛ lajɛlen bɛ o kumaɲɔgɔnya la kumaɲɔgɔnyaw u taara ɲɛ i n'a fɔ CMA maaw ye a ɲɛfɔ cogo min n'o bɛ a seereya Ibrahim Ould Sidati a ko Mali fanga taali Kidal o ye wajibi ye Mali fanga taali Mali dugukolo fa ta naani bɛɛ lajɛlen kan bɛ don min na ko bi o ye wajibi ye Kidal banbanciw ka ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɛfɔli la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a waleya sabati cogo ani a waleya ta cogo nana ye k'a fɔ ko olu bɛ ka boloda a nɔfɛ dɔɔni dɔɔni ka taa o kuma min bɛ tali kɛ o baara in fana na armée segili Kidal ani fanga segili Kidal a kan ka kɛ danaya de kɔnɔ a man ka kɛ sigana kɔnɔna la bɛɛ ka siga ɲɔgɔn na fanga bɛ ka siga olu la ani olu fana ka siga fanga la n'u donna Kidal nin de bɛna kɛ fo o sigasigaw ka bɔ yen u ka da ɲɔgɔn na o kama o bɛ taa n'a baara ye ka k'u boloda a da fɛ dɔɔni dɔɔni a yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛn min bɛ yen ni o kan ka bali olu ka faamuyali la o de ye k'a fɔ jamanaden minnu ni olu bɛ Kidal i n'a fɔ jamanaden tɔw bɛ cogo min diɲɛ fan bɛɛ fɛ u ka ŋaniya ye fɛn min ye u ka jamana fanga wajibi u ka ye u ka sigida la ka u lakana ani min ye wajibi ye u ka jamana cɛfini tabaw olu ka ye u kɛrɛfɛ ka u lakana Félix Sissoko ale bolonɔ don an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko ale ma ko Cikan nka an balimaw min ye désobéissance civile ye u bɛ o désobéissance civile ko kuma min na ko u bɛ kangari da jamanatigi ye constitution ko in n'a ma bɔ yen pewu olu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw ye min fɔ ko jamanatigi ka waati wɛrɛ kɔnɔ ni jamanatigi sɔnna o ma ko o fana tɛ olu hakilina ye waati wɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ tɛ ko constitution ko kuma a ka dabila pewu de
ka sɔrɔ u yɛrɛ ka laɲini tun ye o de ye ka fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko an bɛ waati min kɔnɔ ko waati bɔ yen ɲɔntɛ ko olu sɔn bɛ constitution kan ka yɛlɛma. Diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw ye sabara don ka se jamanatigi ma ka deli a ko n'o de don a bɛ jɛ n'a ye ka waati wɛrɛ makɔnɔ yanni ɲɔgɔn faamuya ka na. Kabi sɔn kɛra o fana ma ko ayi ko o fana tɛ bilen constitution ko yɛrɛ kuma ko ka dabila pewu. An balimaw anw y'o de fɔ kaba daminɛ hali ni constitution ko jamanatigi bɔra ka fɔ bi ko a bɔra ma pewu ni mankan ninnu sababu wɛrɛw bɛ ɲini ka a continuer parce que mankan in laɲini tɛ constitution ko ye i n'a fɔ a jɛra bɛɛ ma cogo min bi fɛn wɛrɛ don. An balimaw ni constitution ko in u ko u bɛ kangari min da jamanatigi ye o bɛ dafa bi ni bi tɛmɛna jamanatigi ma o fɔ sini bɛ ko u na tagama ka taa tasuma don Assemblée nationale la. Anw ye o marche fana ko fɔ kabi bi tɛ an ko an y'a fɔ ko in bɛna tɛmɛ sira o sira fɛ a bɛ ka tɛmɛ o kelen-kelenna bɛɛ fɛ parce que ni fɛn ninnu préparé la depuis motion de censure min donna Modibo Keyita ka gouvernement kama a préparé la ye min ye marchiw ye sit-in ka ɲɛsin assemblée ma ka bɔ ye u bɛ na ni avion ko kuma ye u bɛ na ni engrais ko kuma ye u bɛ na ni surasiw ka minɛnsan ko kuma ye ko jamanatigi k'a yɛrɛ ɲɛfɔw la a bɛ fɔ ko o kuma dɛsɛra ko président ka démissionner. C'est ça le plan. An y'a fɔ cogo cogo a bɛ ka bɔ o bɛɛ sira fɛ kelen-kelen bi tour sera jumɛn na assemblée ni nin bɔra ye u bɛ na ni avion ko ye u bɛ na ni surasiw ka minɛnsan ko ye u bɛ na ni jamanatigi san 4 in kɔnɔ ko mara kɛra cogo min ko o kama ko président ka démissionner o de bɛna kɛ phase laban ye u bolo u ka plan tracé cogo la. Je parle en connaissance de cause. An b'a fɔ ko daminɛ waati min caman tuma da la bi bi na u ko sini jama ka bɔ ko bɛna u kunda ko désobéissance civile de bɛna daminɛ ko bɛna u kunda Assemblée nationale kan ka taa tasuma don yen na. U ka maaw senkɔrɔ kuma min bɛ sen na Assemblée o ni suguba tɛngun bɛ ɲɔgɔn na ni polisiw ye gazi ci u ka don suguba kɔnɔ ko ka tasuma mɛnɛ yen na n y'a kuma fɔ kabi bi tɛ mɔgɔw hakili b'a la a kuma natɔ filɛ nin ye a don natɔ filɛ nin ye n'o kɛra u bɛna tasuma don jamana kɔnɔ mɔgɔw sigin bɛ ka nin lajɛ o plateforme yɛrɛ kɔnɔ ko an tɛ maa caman y'a yira k'a fɔ nin tɛ olu hakilina ye u bɛɛ tɛ dɔw de don bɛ nin ko kɔnɔ programme jugu min b'u bolo ka jama nɛgɛn k'o appliquer ni jama ye. An balimaw o plateforme maa faamuyalen dɔw ko nin tɛ olu ka hakilina ye olu sen tɛ nin na o maa caman bɛ yen parce que u b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye ko sugu min ye mɔgɔw bɛ ka bɔ a kalama ka taa fɛ ja constitution ko yɛrɛ tun tɛ an yɛrɛ ɲinɛ ma politique mɔgɔw bɛ ka an bila ka biɲɛ turu an yɛrɛ la k'an ka jamana mago sa. An balimaw désobéissance civile mun don n'i ye maliyɛnw ɲininka bi caman b'a la ko nin ye kuma kura ye olu tulo la a dun bɛ Mali constitution kɔnɔ san 20 kɔ o kɔrɔ ye di minnu bɛ ka waso ni constitution ye 92 olu de fɔlɔ ye constitution kɔnɔ kuma dogo jamanadenw na qui fait que malien yɛrɛ t'a dɔn ni sisan mankan yɛrɛ tɛ mun ni mun bɛ constitution in kɔnɔ malien min b'a kalama ka dɔgɔ a kun ye mun ye k'a dogo mɔgɔw kan'u ka hakɛ dɔn mɔgɔw kana bɔ sariya kalama u bɛ se ka jamana tereke cogo min ka constitution da ka tereke. An balimaw u ko ko constitution ko article 121 92 constitution article 121 ko de ko ni jamana bɔra république la ko hakɛ bi jamanadenw bolo ko ka muruti fanga ma ka bɔ ka taa
tasuma do assemblée la ka bɔ ka taa tasuma do kuluba ka sɛbɛnni kɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ fɔ k'o bɛ bɔ ka taa tasuma do ye jamanatigi ka so ko article 121 ko sariya sɔsɔ tɛ ko démocratie do ko article 121 de la constitution de 92 k'o de b'o fɔ an balimaw ni nin kuma fɔra mɔgɔ min bi hakili sɔrɔ ko i jɔnkan yɛrɛ ɲiniga la forme républicaine de l'état mun de bi constitution kura in kɔnɔ n'o ye dankariw la a mɔgɔ man ca article 121 ko cogo di le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la constitution fanga fɛn fɛn bi sigi Mali kɔnɔ a fanga bɛɛ bi sinsin jamana constitution de kan la forme républicaine de l'état ne peut être remise en cause jamana in fanga bi jamanadenw de bolo olu de bi jamanatigi sigi n'a ka waati dafara bi wuli danaya bi da maa wɛrɛ kan k'o sigi i tɛ sigi fanga na ko fanga ye aw ka du ta ye wali fanga ye aw ka kabila ta ye ni fa bɔra fanga na den bi na ni den bɔra ye mɔden bi na o de ye monarchie wali fanga suguya wɛrɛ ye o kɔrɔ fanga bɔra république la fanga bɔra démocratie la an balimaw sariya bɛ kuma nin de kan sariya in ko cogo di tuguni le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État. O ko jamanadenw bɛ se ka muruti sariya ma o de bɛ wele ko désobéissance civile ni fanga ye jamana bɔ républicain la o kɔrɔ ni fanga ye jamana bɔ sugantili sira ka jamanadenw fɛ k'a kɛ an ka du fanga y'an ka du ta ye fanga y'an ka kabila ta ye ni fa sara den bɛ na nɔ na ni den sara mɔden bɛ na ni fanga ye o sigi senga a ye dankari forme républicaine na jamanadenw bɛ se ka muruti sariya ma pour que a ka segin a kɔ a baara la o de ye forme républicaine ye o article kelen in ko cogo di tout coup d'état au putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien wale jugu tɛ tɛmɛ wale jugu min kan ko coup d'état ye o de ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma ni maa min ko n bɛ marché ko jamanatigi ka démissionner ko assemblée ka dissous n'o ye ka assemblée ci c'est-à-dire un coup d'état i bɛ ka article min fɔ ko action yɛrɛ k'i ka baara sɛmɛ o la o baara de ko coup d'état ye crime ye an balimaw k'a bɔ i da yɛrɛ jamana kɔnɔ ko président ka démissionner assemblée ka dissous démocratie jamana yɛrɛ tɛ yen k'i bɛ nin fɔ o kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko i ye kuma fɔ min tɛ bɛn an balimaw désobéissance civile a kɔrɔ ye di dɔnnikɛlaba dɔw ka définition Xavier Renon la désobéissance civile implique en effet la défense d'un intérêt qui dépasse l'intérêt strictement individuel de celui qui la pratique fɛn min bi wele ko désobéissance civile jamanadenw ka muruti sariya ma a kɔrɔ ye di a bi fɛn jumɛn ko fɔ ka intérêtw défend min tɛ maa kelen ka sɔrɔ ye min tɛ Sumala kelen ka laɲini ye min tɛ Cɛbilen Moribo Sidibew ka laɲini ye min tɛ opposition ka laɲini ye nka laɲini min n'a bi tali kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ani nafa la o de bi désobéissance civile daga a ka kɛ an balimaw o kɔfɛ elle tire sa légitimité du fait qu'elle affirme défendre justement l'intérêt général contre des pratiques, une politique, des lois qui les contredisent. Sariya munu be jamana bɛɛ ka hɛrɛ sɔsɔ. Sariya munu ani kɛwale munu be jamana bɛɛ ka hɛrɛ sɔsɔ. Politique sugu min be jamana bɛɛ ka hɛrɛ sɔsɔ. Désobéissance civile ko ale bɛ o de kɛlɛ, o de la légitimité bɛ a la dɔɔni min b'a a kɛli daga. An balimaw. Dictionnaire politique ani sariya sɛbɛnw i b'olu dayɛlɛ désobéissance civile mundo. C'est une forme de résistance passive. C'est une forme de résistance passive. Tubabukan jɛyalen don. Minnu bɛ manamanakan na ko tubabukan kɔnɔ ka dun a kuma kelen bɛ se ka kan caman fɔ o ye diɲɛ kan bɛɛ ye. Minnu complexelen don ni tubabukan ye o y'olu ka kuma de. Diɲɛ kan bɛɛ bi ten. Résistance passive ye min ye nin kɛra an ma sɔn a ma nka an ti bɔ ka gabakuru fili an ti bɔ ka tasuma mɛnɛ
foyi an bi an ka comportement dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ nin ma bɛn an ma o de résistance passive ye désobéissance civile b'o de demander anti impôt sara ni fanga ma nin kɛ anti ta baara la ni fanga ma nin kɛ c'est ça une résistance passive nka mɔgɔ ti bɔ k'e b'i kunda institution kan ka taa tasuma minɛ in na ko a fɔ mɔgɔw ye k'o de ye désobéissance civile ye ko jamana yɛrɛ constitution ko ten an balimaw qui consiste à refuser d'obéir aux lois ou aux jugements d'ordre civil. Elle a pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les caractères iniques ou injustes d'une loi avec l'espoir d'obtenir son abrogation ou son amendement. Désobéissance civile la nyini mouye. Ka se ka wuli ka jɔ kɛ fanga k'a faamuya. Sariya dɔ bɛ yen min jatelen do i n'a fɔ sariya man ɲi. Kɛwale dɔ bɛ yen min jatelen do i n'a fɔ tɔɲɔni do. Fanga ka o sariya ye k'a wuli ka bɔ yen pewu n'o ye abrogation ye walima ka yɛlɛma don sariya in kɔnɔ yɔrɔ min ni yɔrɔ min man ɲi ka olu bɔ yen n'o bɛ wele ko amendement. C'est justement pour que amendement ka don constitution na jamanatigi ye wele bila politiki mɔgɔw ma ka wele bila dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wele bila bɛɛ ma k'u lamɛn. A ko ni senako de ye mankan sababu ye ne sɔnna senako a y'o bɔ a la. Ni cour constitutionnelle ɲɛmɔgɔ sigili ni mankan b'o de nɔfɛ n sɔnna a y'o fana bɔ a la. An balimaw hakili la désobéissance civile kan ka kɛ kun min kama jamanatigi ye o jɔ ka ban n'o ye ka amendement kɛ ka loi bila ka taa assemblée kɔnɔ pour seconde lecture bɛnbakɛ minnu kan a y'olu bɔ a la. Pan kɛra yɔrɔ minnu kunna président kalenkan yɔrɔw a ye u segi a nɔ na mankan bɛ yɔrɔ minnu nɔfɛ a ye u yɔrɔw segi a cogo la ni mankan kun y'o de ye. O kan ka taa ɲɛfɔ assemblée min kɔnɔ o ko non ko désormais an bɛ bɔ ka taa tasuma don assemblée fana na ko baara de bɛ sini k'olu ka ultimatum ko date bɛ dafa bi. An balimaw fɛn man jugu ka wale jugu ta k'a sɛmɛ sariya la ka sariya bayɛlɛma. Ceux qui la pratiquent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la désobéissance civile, sont prêts à encourir les peines, dont l'emprisonnement qui pourrait leur être infligé pour avoir enfreint la loi. Au point qu'on dit, Mamunumbi désobéissance civile décision ta ka kɛ, ka jamanadenw lamuruti sariya ma. U b'a kɛ nka ko n'i ma ɲɛ i b'a kɛ sɛbɛnw b'a fɔ cogo min k'i k'i sigi ɲangini bɛɛ kan ni dan sagora. Parce que i bɛ se ka sigi hali kaso la don kan parce que désobéissance civile yɛrɛ ye sariya sɔsɔ dɔ de ye. N'i ma ɲɛ a kɛli ko a kan ka sigi nin bɛɛ kan. A caractéristique ye mun jumɛn ye? Désobéissance civile. A ye gafew ta a k'u kalan ka désobéissance civile dɔn mun ni mun de don parce que u ti nin si fɔ jeunesse ye. N'a dɔnna fana olu ka tiɲɛni a bɛ segin kɔ. Désobéissance civile caractéristique ou la kumabaw, c'est une infraction consciente et intentionnelle. Sariya soso de do. Mɔgɔ min b'a sariya soso kɛ, a tigiw b'u yɛrɛ kalama, u b'a dɔn sariya soso do, u bɛ ŋaniya yɛrɛ de siri fana k'a kɛ. O y'a fɔlɔ ye. C'est un acte public ayant une valeur symbolique pour sensibiliser la majorité endormie. Foroba baara de do. A dabɔ kun ye ka tamasiyɛn dɔ de di yasa jama fanba min ni ko min mankan min sɛnɛ n'o ma faamuya olu ka se k'a faamuya a kun y'o de. C'est un mouvement collectif jama de bi jɛ k'a kɛ. A caractéristique wɛrɛ ye mun ye? L'utilisation des moyens pacifiques. N'a ma ɲɛ aw b'a kɛ basigi kɔnɔ mankan kana kɛ nɛni kana kɛ kabakuru kana fili tiɲɛni kana kɛ. L'utilisation des moyens pacifiques. A caractéristique dɔ ye mun ye? Acceptation des risques de sanctions. Puisque sariya sɔsɔ do, n'aw ma ɲɛ kɔni k'aw b'a kɛ aw fana kan ka jɛn ni min ye ka sigi o kan, o de ye ɲangini dɔ bɛna ta ka aw sɛgɛrɛ kasoladenw bɛ o la parce que sariya sɔsɔ do. A bɛ sigi nin bɛɛ kan. Appel à des principes d'éthique supérieure. N'a ma ɲɛ aw b'a kɛ, a bɛ jama wele ka na
démocratie hakilinaw min ye mirina ɲumanw droit liberté olu défendre o mirinaw a bɛ kɛ k'olu de kɔrɔtan an balimaw désobéissance civile diɲɛ politique tariku la a waleya ba fila bɛ yen o de bɛ di misali ye fɔlɔ o ye les actions non violentes de Gandhi Inde jamana kɔnɔ 1869-1948 Gandhi révolutionnaire bado olu ye wulikajɔ min kɛ ko a wulikajɔ ti kɛ joli bɔn ye a ti kɛ fitinɛ ye n'o ye action non violente ye ka ɲɛsin anglais tun kɛmɛ k'u bila colonisation kɔnɔ waati min ka ɲɛsin olu ma ka yira k'a fɔ sariya minnu bɛ yen an ma sɔn a sariyaw ma o wulikajɔ de kɛra sababu ye ka taa ni Inde jamana ye u ka indépendance la a ma jamana ci u ma tasuma don jamana na a filanan min bɛ yen n'o bɛ di misali la o ye mouvement des droits civiques the civil rights movement min sigira sen kan Martin Luther King fɛ États-Unis kɔnɔ sariya minnu tun bɛ yen n'o tun kɛmɛ ka farafin kɛ jɔn ye o sariyaw bɛ se ka wuli cogo min o mouvement fana kɛra marchiw sitiniw sensibilisation ka jama la faamuya basigi kɔnɔ balimaya kɔnɔ bɛn kɔnɔ a kana tubabu farafin jɛmanw k'u kɛ maa jugu ye an bɛɛ de ye balima ye ko sensibilisation kɛ fo ka taa fɔ farafin bɔra jɔnya kɔnɔ o miirina min tun bɛ o mɔgɔw la o ye dilanni ye u m'a ɲini ka tasuma don jamana na olu de ye désobéissance civile kɛ sariya taasiraw kɔnɔ jamana basigili hukumu kɔnɔna la jamana dilanni miirina kɔnɔ balimaya ni sinjiya finman ni jɛman cɛ Martin Luther King y'o de fɔ ko o sɔgɔn bɛ ale la ni Amérique min ni finmanw u kɛn bɛ u damamaw ye k'u kɛ bolokofɛfɛnw ye don min na Amérique kɔnɔ farafin ni finman bɛn'u bolo di ɲɔgɔn ma ka balimaya kɛ ka kɛ kelen ye farafin bɛna jate k'a minɛ a kɛwale ma a tɛna minɛ i n'a fɔ a farikolo couleur ma n'o ye ségrégation raciale ye I have a dream that one day my 4 little children live in a nation where they will not be judged by the color of the skin but by the content of the character. I have a dream today. Sogondo binena ka fon dinani u dondola u bina balo jamana kono jamana min bina u mina u kewale ma mintini u mine u farkulo couleur ma ko mouvement ke basigi kono balmaya kono farafini jema u ka jeka ke kilenye. I have a dream. On the riddle of George, sons the farmer slaves, owners will be able to sit down together at the table of the brotherhood. I have a dream today. Nido wulila fitne masau. Kwanga assemblée jeni. Kwanga président république résidence jeni. Kwanga kuluba jeni, kanga sukuba jeni ko ode ye désobéissance civile koroye. Ambalmo wati sera sanga kile ambo di mangutu keboma ni kuma tobe kofe kibaru ya wera anu danyon kuloka inshallah bayka fa anta al-mu'tamad fenymani ba yere fere agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe ka kaba munumunu lafiya ani anye don konana wa au ba fe ka ta Mina Muzdalifa Jamirat ani unanywa na wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famya lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belajile tike wasa o ka seka lafiya hiji ka yoro kilingile belajile la Al-Madina saka na ka wati belajile la abi kunafuni jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ka yoro la au ka seka lafiya ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya am belajile ka seka ta silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito samba fulani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo
ni aw be fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. An balimaw ni bɛna dansigi bi kunnafoni na sisama laminikani ale bɛ kɛnɛ kan nka anjini b'a la. An bɛna ɲini sirifumuso ye an deli min na n'o ye nɔnɔ ni sɛ ye a ka dɔɔni d'a ma bi sabu nɛɛma yɛrɛ fana dalen don. Assalamu alaikum.